Ano yan? Bus. Ilang bus yan? 1. Bus. Ano yan? Never. Ilang teddy bear? 2. Oh. Ano yan? Chicken. Ha? Chicken. Ang galing, 3 cars. Ano yan? Cereal. Ano meow? Cat. Oh, ilang cat yan? 4. Ang galing. Balloons. Ilang balloons yan? 5. Wow, ang galing. Duck. Duck. Penguin. Ringing. Ilang penguin yan? 6. Boat. Ilang, ha? 7. Ang galing naman. Boat nga, tama. Duck. Oh, ilang duck yan? 8. Ang galing naman itong bata na to. Ano yan? Apple. Ilang apple yan? 9. Count mo nga. 1, 2, 3. Oh, 55. oh ilang butterfly? 10. Oh, ang galing. Ano tayo? Wala na. Ano yan? Ay. Ito yan. Oh. Wala na. Tapos na. Clap, clap na dali. Kiss mo na dali. Kiss na dali. Kiss mo na dali. Psst.